अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं बात करना चाहूँगा शादियों के हवाले से, चूँकि सीज़न भी है और इस हवाले से काफ़ी हमारे बहन भाई जो हैं वो इस तरह के मामलात में शामिल होने जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो है मेहमान के तौर पर शामिल होंगे, कुछ लोग जो है मेहमान ख़ुसूसी होंगे दूल्हा या दुल्हन के तौर पर। तो कुछ उन लोगों से गुजारिशात हैं, कुछ उनके वालिदैन से गुजारिशात हैं, कुछ उनके बड़ों से गुजारिशात हैं। शादियाँ काफ़ी तरह की हो रही हैं आसपास, आप देखें, आप ख़ुद भी शिरकत कर रहे होंगे। काफ़ी कुछ हम लोग बड़े ऐसे अरसे से संभाल के रखते हैं, बचाते हैं पैसे, उसके बाद उसको लगाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, शादी वही बेहतर है जिसका यानी वही सही है जिसका ऐलान किया जाए, और ऐलान बज़रिया वलीमा भी होता है। तो इस सिलसिले में पहले तो बात स्टार्ट करूँगा एक हदीस के मफ़हूम से। ग़ालिबन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। तो एक निशान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों पर देखा, मेहंदी का ग़ालिबन था या इस तरह कुछ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने शादी की है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप निकाह लाज़मी कीजिए, ख़वाह एक बकरी हो। ये मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, अल्फाज कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसमें हमें ये समझाया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि वलीमा लाज़मी किया जाए। अच्छा, इसमें कुछ गौरतलब बातें हैं, इसको अगर आप ख़ुद से पढ़ें जाके सर्च करके देखिए इंटरनेट पे, तो आप देखेंगे कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार नहीं किया कि तुमने मुझे बुलाया नहीं था अभी तक में, या मेहंदी वगैरह या बारात का क्या मामला था। तो बहरहाल काफ़ी निशानियाँ होती हैं अक्ल वालों के लिए। अगर हम इस तरफ वापस आ जाएं तो फिर पता लगता है, यानी दीन की तरफ वापस आ जाएं। तो अब आते हैं बाकी बातों की तरफ। पिछले दिनों लाहौर में भी काफ़ी महंगी शादी हुई, उस सिलसिले में काफ़ी हमारे हाँ चर्चा हुआ है, भाइयों ने वीडियोस भी बनाई थी और काफ़ी हद तक पैसे लगे। मशहूर व मारूफ़ कंपनीज़ हैं, उनके लोग आपस में लड़का लड़की रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए हैं। तो बहरहाल उस पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट देखी थी ट्विटर पे। फ़लस्तीन का एक भाई था, उन्होंने शादी की और तकरीबन 400 बैग्स जो थे राशन के, वो उन्होंने गुरबा में तकसीम किए, और उन्होंने कहा कि इसके अलावा मैंने कोई ख़र्चा नहीं किया, ये मेरी जमा पूंजी थी और मैं चाहता हूँ इसके थ्रू ये गुरबा तक पहुँचे, और यही मेरा वलीमा भी है, यही मेरा एक ख़र्चा भी है, और इसके अलावा मैं रसूमात पे ख़र्च नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात मैं कर दूं कि रसूमात के हवाले से मैं कोई हलाल हराम को मुतय्यन करने का जो है यहाँ पे ना तो मेरी पोजीशन है और ना मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने ये किया। इसके अलावा मैंने एक और ख़बर पढ़ी आज कि पाकिस्तान में भी एक जोड़ा इस्लामाबाद का है, उन्होंने भी सादगी से शादी की और बहरहाल शादी हो गई। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यानी इतने लाख या इतने करोड़ रुपए तक का ख़र्चा होगा तो फिर वो शादी की एलिजिबिलिटी पूरी होती है। एलिजिबिलिटी तो आपको पता है कि किस तरह से शादी की पूरी हो जाती है। आप यानी शादी के जब काबिल हैं तो आप शादी कीजिए, और मुनासिब हद तक अगर आप नान नफ़का का ख़र्चे का ख्याल रख सकते हैं तो आप उस हवाले से शादी के काबिल हैं। तो बहरहाल वो दो जोड़े, एक फ़लस्तीन का एक पाकिस्तान का, उस हवाले से उन्होंने जो की है उनकी भी शादी हो गई है। अब मेरी गुजारिश सिर्फ यही है हमारे देखने वालों से, वालिदैन से, बड़ों से, सब से, और जो ख़ुद भी शादी कर रहे हैं नौजवान, उनसे कि जो वक्त है इस वक्त में पहले तो आप देखिए अपने हमसायों को। जब आप शादी के लिए मामलात करने जाते हैं, हमसायों को देखें। रेगुलर बेसिस पे वैसे तो देखना चाहिए, लेकिन देखिए उनकी ज़रूरियात क्या है। यानी बेशुमार ऐसे अखराजात हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उनको रोकते हैं। और क्यों रोकते हैं? क्योंकि बाद में हमें एक नमूदो नमाइश दरकार होती है। बाद में हमें यानी आपस अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की, तकमील की ख्वाहिश दरकार होती है, और ये दरकार होता है कि ख़ानदान में हमारा नाम क्या होगा। और उस सिलसिले में हम लोग जो है बड़े बड़े यानी सेविंग्स कर लेते हैं। जब मुनासिब जगहों पर, जब अपने रिश्तेदारों को ख़ासकर, हमसायों को ख़ासकर ज़रूरत होती है, तो हमने अपने हाथ बांधे होते हैं, यानी हम अपने हाथ नहीं खोलते। और ये चीज़ अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है कि आप इंसान जो है ज़रूरत के वक्त रिश्तेदार आपके पास आए, आपके पास हमसाया आपको नज़र आए और आप अपना हाथ ना खोलें सिर्फ इसलिए कि आपने चंद अरसे बाद एक नमूदो नुमाइश करनी है। तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और उसके बाद अगर आप बाहर निकलें रोड्स वगैरह पे, मैं इधर करीब में जब भी कहीं पे ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ अक्सर कि आपको फार्मेसीज़ के बाहर या कहीं ना कहीं
ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ریئل نہیں ہوتے، اور جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ہم عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں مستحق نہیں ہوتے. تو بہرحال ایک بڑی اچھی بات اس درمیان یاد ہے کہ مستحق تو کئی دفعہ ہم لوگ بھی نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. تو بہرحال وہ اس سلسلے میں ہم دیکھ کے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کئی لوگ ضرورت مند بیٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ان کے ہاتھ میں بچے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کھلے دل سے دیکھیں تو آپ سب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ جو ہے 2 نمبر ہیں یا جان بوجھ کے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ مانگ رہے ہوتے ہیں مجبوری کے تحت. لیکن وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ چپ کر کے اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے. لیکن جب بعد میں باری آتی ہے تو آپ نے مہندی پر دے دڑا دڑ، اور اس کے بعد خرچے ایسے ایسے ہزاروں میں ہم سوٹس لیتے ہیں، اور ہزاروں میں جو ہے ہمارے اخراجات لباس پر آتے ہیں، ہزاروں میں اخراجات ہمارے وہ فنکشنز میں آتے ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ میں ان کو حلال حرام نہیں کر رہا، نہ میری کوئی پوزیشن ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن یہ ہے کہ ایک ویسے ہی آپ کے خدمت میں گزارشات ہیں کہ آپ کے جو پیسے ہیں جو آپ کے پاس آپ کی جیب میں پڑے ہیں، اسے وہاں پہ بھی لگائیں جہاں پہ ضرورت ہے. ہم لوگ مہنگائی کا تذکرہ کرتے ہیں، یقیناً غریبوں کے گھر چولہا جلنا مشکل ہوا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس وقت میں کس طرح سے جو ہے وہ آٹے وغیرہ کے معاملات کیا ہیں، دالوں وغیرہ کے معاملات کیا ہیں، کس طرح یہ سب چیزیں چل رہی ہیں غریب کے گھر میں. تو یہ چیزیں آپ کو خود آگے بڑھ کے جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور کوشش کیجئے کہ یہ روایات جو ہیں ان کو ذرا ان کو کنٹرول میں کریں. ادروائز آپ اپنے آس پاس دیکھیں، کئی لوگ جو ہے وہ اس نمود و نمائش کے چکر میں قرضے لے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ساری عمر لگ جاتی ہے. تو میری بہنیں میرے بھائی جو اس سلسلے میں شادی کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے بڑوں کو سمجھائیں، اور بڑے بھی کوشش کر کے اپنا دل وسیع کریں اور دیکھیں کہ نمود و نمائش کا معاملہ نہیں ہے اب کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی نہیں ہے. فضول خرچی کرنے والے کو آپ قریب جائیں جمعے کی نماز میں، جب بھی آپ مسجد میں جائیں گے یا انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، فضول خرچی کے حوالے سے قرآن پاک میں مذمت ہے، اور ایک نہیں کئی بار مذمت ہے. تو آپ اس طرف نہ جائیں، فضول خرچی سے پرہیز کریں. اپنے والدین کو بھی آپ سمجھائیں، والدین بچوں کو بھی سمجھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں عزت احترام کے دائرے میں، اور ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے کم کریں. اور کسی کو ایسے آئیڈیلائز نہ کریں جو اس نے اتنے پیسے لگائے، اس نے اتنے پیسے لگائے، اور وہ قیامت والے دن جو ہے آپ نے کہاں سے مال کمایا ہے اور کتنا خرچ کہاں پہ کیا ہے، اس سب کا سوال بھی ہے. تو فضول خرچی کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے شیطان کا بھائی ہے، تو ان کی برادری میں تو نہیں شامل ہونا. تو اور یہ بھی کوشش کریں کہ شادیوں میں رحمان کو خوش کرنے کے لیے آپ مولانا طارق جمیل کو یا کسی کو بلا کر، جو بزرگ ہیں ان کو بلا کر نکاح وغیرہ کی سیریمنی اگر کرتے ہیں تو بعد میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے کسی قسم کے رقص کا انتظام نہ کریں. اور شیطان اور رحمان کو ایک ساتھ نہیں چلایا جا سکتا. تو پورے دین میں داخل ہونے کا ہمیں حکم ہے قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور یہ چیزیں جو ہے ایک دوسرے کو سمجھائیں بتائیں. شادیاں ہو جاتی ہیں اور اس طرح شادیاں آسان بھی ہوں گی، اور زنا مشکل ہو جائے گا. ورنہ زنا کے طور پہ تو بہت آسانی ہے، اور شادیاں اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہیں جو ہم سب کے لیے، نوجوان نسل کے لیے بڑی ایک تباہی کا باعث ہے. تو ہمیں عام طور پہ خود پہ انفرادی طور پہ ان چیزوں کو چیک کرنا ہے، تاکہ جو ہے اس کے بعد یہ قومتی سطح پہ چیزیں منتقل ہو سکتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.